Isak. Kita lagi mau main apa ini ya? My Monster Truck. Isak punya mainan baru. Oh, kok sudah start aja? Hijau. Ayo kita kejar monster. Isak. Saya jalan nih. Jangan ke situ nak, ada orang main. No. Di sana aja, di sana. Ke sana. Mundur. Oh, jatuh. Ambil ya. Keren ya. Ready? 3, 2, 1. Wow. Stop. Jangan dulu. Buka maskernya nak sini nak. Jangan lah. Rusuh. Buka maskernya. Stop, mundur. Mundurnya pelan-pelan dong. Dimundur dong, jangan maju terus. Wow. Op, mundur. Stop, mundur. Oh no. Masuk ke dalam semak-semak. Stop. Ah. Wow. Wow. Ada sampah ya, Sak. Sini mau bantu. Gatal. Makanya makasih celana panjang. Oh, banyak duri-duri ya? Pantas Isak gatal.
Ada banyak duri. Ada banyak durinya. Ya. Ya, Mas. Ganti dulu, sabar. Masih sini dong. Maju. Siapa sih? Ya. Kemana ya kita? Oh, sana. Oke. Jauh banget, jauh sekali. Sak mau main kemana? Oke. Oh, Stop, stop, mundur. mundur. Mundurnya pelan-pelan, jangan langsung kebalik. Mau ambil ya? Wow. Ayo. Stop, mundur. Ada apa? Iya ya bisa lupa. Stop, bentar. Balik. Lagi. 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 Maju. Terus. Ya, keren. Bentar. Belok. Lagi. Sana. Oke. Terus. Stop, 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 stop. Udah